গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হলো আসানসোলের হোটেল ব্যবসায়ী। শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা 7টা নাগাদ দুজন দুষ্কৃতী এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালিয়েছে বলে পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার নীলকান্তম জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ঘটনার পরে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ডক্টর। ঘটনায় হোটেলের সিসিটিভি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অন্যান্য সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়ি। আসানসোলে এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি কী কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। बड़ा भाई है, तो जो जानकारी मिला हमको कि कोई अंदर में आकर गोली मारा है। इसके बाद कोई खबर हमारे पास नहीं, कहाँ पर है कुछ खबर नहीं। आपका भाई का स्टाफ बोल रहा है कि वो जमीन का कोई कारोबार का विषय में बात करने आए थे लोग, उसके बाद ये घटना घटी। हमको इस विषय में कोई जानकारी नहीं। ये पता है कि आपका भाई जमीन का कारोबार करते हैं क्या? हमारा बिजनेस अलग है, उनका बिजनेस में क्या क्या होता है मुझे मालूम। घटना कहाँ घटी थी, आपका सुने? घटी सुनी आप? नहीं, हम तो अभी अमरदा के साथ जा रहे थे गाड़ी में, तो उसी समय हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसा कोई घटना है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कंफर्म होने के लिए 2-3 आदमी फ़ोन करके बताया, तो हम भागे भागे यहाँ आए हैं। यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उनको ले आया गया हॉस्पिटल में। कोई कह रहा है HLG में, कोई कह रहा है आपका हेल्थ वार्ड में। बस इतनी जानकारी है। इतना गोली लगा नहीं नहीं नहीं, आदमी था? हम तो जानते ही नहीं, तो क्या क्या बताएं आपको। होटल में बैठे हुए थे, तो उस समय दो लड़के, एक आदमी अपना हेलमेट पहना हुआ था, एक आदमी दूसरा मंकी कैप टाइप पहना हुआ था। तो दो लड़के एंटर किए थे और वो जहाँ बैठा हुआ था वो पहले से उनको पता होता है कि वो वहाँ पर बैठा हुआ था। आके उनके ऊपर गोली फायर करके वो निकल गए थे। फिर उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए थे। वो हॉस्पिटल में उनका डेथ घोषणा हो गया और उनका डिटेल्स है अरविंद भगत, उनका उम्र लगभग 56 ईयर्स है। और हम लोग उनका कार्रवाई और उनका बिजनेस सारे चीज़ देखते हुए और जिस तरह से हम लोग को क्लूज मिल रहे हैं तो सारे चीज़ों पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को हम लोग जल्दी डिटेक्ट करने के लिए कोशिश करें। আমাদের সিপিএমের বিধায়ক দিলীপ সরকার মহাশয় বারাবণী, তিনি সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, তাকে গুলি করে দেওয়া হয়। কিছুদিন আগে আরেক ব্যবসাদার মতো ছিলেন এখানে, যিশু বলে অত্যন্ত নাম করা, তাকে গুলি করে দেওয়া হয়। তারই পার্কের মধ্যে মর্নিং ওয়াক করছিলেন। এর আগেও কিছু প্রমোটার, তাদের মারা হয়। তাহলে এটা তো প্রথম ঘটছে না আসানসোলে, এবং শুধু আসানসোল কেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে যেখানে কালকে মীরা হোটেলের মালিক মিস্টার যাদব, তাকে যে অরবিন্দ ভগত, তাকে যে মারা হলো, সেই জায়গাটা হচ্ছে ভগৎ সিং মোড়, যেটা হচ্ছে আসানসোলের সেন্ট্রাল জায়গা। তার জাস্ট মানে ঢিল ছোড়া ডিস্টেন্সে আমাদের থানা, আসানসোল থানা, সাউথ থানা। একটা গলি পড়ে মানে গায়ে গায়ে গায়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের তৃণমূলের মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়ি। 500 মিটার দূরে পুলিশ কমিশনার বসেন, তার অফিস। তাহলে আজকে এই রকম একটা পজিশনে দুষ্কৃতীরা এসে বন্দুক নিয়ে খোলা আম গুলি করে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলায় 7:30 বোধহয় বাজছিল, 8টা 7:30।